Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning, everyone. So today, we are going to learn the first chapter of chemistry, which is chapter 1, matter. For the first subtopic, 1.1 atoms and molecules. So as you see, we have 3 subtopics in this chapter. So we are going to cover the first one first, which is atoms and molecules. So yeah. So let's go into the learning outcomes for this chapter. So at the end of this topic, students should be able to write the isotope notation, interpret the mass spectrum, calculate the average atomic mass of an element given the relative abundance of isotopes or mass spectrum, calculate the relative atomic mass and the relative molecular mass based on the C12 scale. Okay, so I know that you have learned some of this during the lecture session last week, but I am going to explain to you for a brief second lah about topik yang korang dah belajar dekat dalam kuliah. Saya akan explain sekejap je untuk korang recap balik, and then kita akan terus pergi kepada these two learning outcomes yang paling penting lah. Okay. So basically during this subtopic, basically these are the things that you need to understand, you need to know, okay, dalam this subtopic. Okay, so kita tengok introduction kita dekat sini, apa itu matter. So matter, as you know, is anything that occupies space and has mass. So for example, your phone, your laptop, your table right now is all matter. Sebab dia sebab dia occupy space and other mass. Okay, and then they consist of atoms, molecules or ions. Okay, and it can be in the form of solid, liquid or gas. So this is basically the very basic about chemistry. Okay, next we're going to look at what is atom. So atoms is basically the smallest or the basic unit of a chemical element of a compound. So in the atom, kita ada 3 subatomic particle. Okay, yang pertama kita ada proton, yang kedua kita ada neutron, dan yang ketiga kita ada electron. So, kita ada this atomic model here. So, proton dan neutron, actually dia pack dalam satu nucleus. Okay, so proton kita dia adalah positive charge and our neutron is neutral charge. Dia tak ada charge lah. So maksudnya nukleus kita ni basically dia positive charge lah. Okay, sebab proton kita positif. Okay, dan di sekeliling kita punya nukleus, kita punya elektron yang di mana dia adalah negative charge. So these 3 subatomic particle ada dalam satu atom lah. Okay. Alright, next kita tengok terms yang korang kena faham dalam this chapter. Yang pertama kita ada proton number, or kita boleh panggil dia atomic number. So simbol dia adalah Z. Okay, so apa itu proton number? So proton number adalah sum of protons found in the nucleus of the atom. So dalam atom yang neutral, okay, in the neutral atom, the number of proton is equal to the number of electron. Which means that if that one element dia ada 10 proton, so dekat elektron ni pun ada 10 elektron. Okay, so dia neutral. Okay, faham So contohnya kita ada oksigen here. Oksigen yang neutral, O saja, dia ada 8 proton dan number of elektron dia pun 8. Okay, alright. So now kita tengok kepada second terms, which is nuclear number, ataupun kita ada simbol A kat sini. So apa itu nuclear number? So nuclear number adalah total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. Okay, so nuclear number ni adalah proton number campur neutron number. Okay, so neutron number tu yang sekali dengan proton tu kan yang saya cakap tadi. So kalau kita ada 40 proton dan kita ada 50 neutron, so which means kita ada 90 nucleon number A. Okay, alright. Next kita tengok kepada isotop. So apa itu isotop? Isotop adalah atoms of the same element
which having the same number of proton in their nucleus but different number of neutron. So kita tahu A is equals to Z plus N kan, neutron number kan. So Z dia sama, proton number dia sama. Yang beza dia adalah neutron number. So bila neutron number dia berbeza, so dia akan effect juga dekat nuclear number. Betul? So sebab itulah kat sini nuclear number pun berbeza. Okay, kita tengok isotope notation. So isotope notation ni kita gunakan untuk kita represent isotope lah kan. Kita guna atomic symbol. So kita ada this symbol. So kita ada X. So X ni dia adalah elemen. Kita boleh letak H kat sini, Mg, Na, Cl dan sebagainya. Okay, so note kat sini, X ni boleh jadi atom ataupun ion juga. Okay, so dekat X, dekat bahagian atas X ni, kita ada nuclear number. Okay, so nuclear number adalah proton campur dengan neutron. Okay, dan dekat bahagian bawah ni, kita ada proton number. Okay, alright. So kita tengok contoh example kita kat sini, kita ada chlorine atom. So chlorine atom kita letak kat sini simbol elemen simbol dia kat sini. And then dekat atas simbol tu kita letak nuclear number. Okay, 35. And then kita letak 17 proton number. So kat mana nak tahu semua ni? Dekat dalam periodic table ada. Okay, so kita tahu, so kalau soalan bagi kita this isotope notation, so dia suruh kita bagi tahu, list down all the number of proton, list down all the number of electron, the number of neutron, the number of nucleon. So just this isotope notation, gunakan this isotope notation saja korang dah boleh tahu semua maklumat tu. So macam nak tahu number of proton dekat bawah sini, kita tahu number of proton adalah 17. Macam mana nak tahu number of electron? Kita tahu number of proton sama dengan number of electron dalam elemen yang neutral. So dia pun 17 juga. Okay, now macam nak dapat number of neutron? So kita tahu nuclear number A sama dengan proton number plus number of neutron. So kita nak dapat N, kita akan tolak A tolak dengan Z. So kita akan dapat 35 tolak dengan 17. So dapatlah number of neutron kita 18. And then lastly kita boleh tahu nuclear number A kita adalah 35 sebab dekat sini dia dah state 35. Okay, so nampak tak pentingnya awak tahu macam mana nak baca isotope notation. Okay, next kita nak tengok kepada, kita habis atom, nak tengok pada molekul. So molecule adalah unit yang consist of two or more atoms that are chemically bonded together. So basically ada dua jenis of molecule. Yang pertama kita ada diatomic molecule dan yang kedua kita ada polyatomic molecule. So diatomic molecule consists of two atom. Okay, dia gabungkan dua atom. Contohnya macam Cl2, F2, HCl, O2. Ada dua saja atom. Okay, kalau polyatomic molecule, kita ada lebih daripada dua atom chemically bonded together. Yang pertama contohnya adalah water. Okay, ataupun CO3. Okay, CO2 pun adalah polyatomic molecule. So kalau CO, carbon monoxide, dia adalah diatomic molecule. Sebab dia dua saja atom yang chemically bonded together. Alright, next. Habis molekul, kita tengok pada ion pula. So ion ni apa? So ion ni adalah atom or group of atoms that has positive or negative charge. Okay. Maksudnya atom yang ada positif ataupun negative charge. So ada dua jenis, cation dengan anion. So cation dia adalah positive charge ion. So macam mana positive charge ni dia form bila atom yang neutral dia hilang satu elektron ataupun apa-apa elektron lah. Satu ke dua ke tiga ke. Okay. So dia hilang satu elektron. So contoh ni kita ada sodium. So sodium ni pada asalnya dia adalah neutral atom. Okay, so neutral atom sodium dia ada 11 proton dan 11 elektron. So right now, this sodium atom dia lose 1 electron. So jadilah Na+ dekat sini. So dia lose 1 elektron. So proton dia, number of proton masih kekal sama. Yang berbeza hanyalah number of electron.
Sini ada 11 elektron, sini ada 10 elektron. So, dah hilang satu elektron. So dekat sini bila kita hilang bila atom tu hilang satu elektron, saiz dia akan jadi makin kecil. So cation is smaller than the neutral atom here. Okay, so berbeza dengan anion adalah negative charge. Okay, dia form bila neutral atom kita gain elektron. So bila atom tu dapat satu lagi elektron, dia akan form anion. So proton tak payah bincang kat sini sebab dia akan sama je. Yang kita tengok elektron. So asalnya chlorine atom kita dia ada 17 elektron. So bila dia gain satu lagi elektron, dia akan dapat 18 elektron. So bila dapat lagi satu elektron, saiz dia akan jadi besar. So anion basically dia lagi besar daripada neutral atom. Okay. Kita habis part basic terms dalam chemistry untuk chapter 1.1 ni. Sekarang kita nak masuk second part which is mass spectrometry. So mass spectrometry ni apa benda? So dia adalah teknik yang kita gunakan untuk determine the relative atomic mass dan the relative abundance of isotope. So yang awak kira RAM, RMM tu semua kita determine menggunakan this teknik. Okay, so contoh kalau kita buat eksperimen, kita dapat produk tu, kita tak tahu produk tu produk apa. So dia ni apa benda yang kita form ni sekarang ni based on this experiment. So kita guna this mass spectrometry punya teknik untuk kita tahu jenis atoms, structure atoms tu hanya berpandukan pattern line ni. Okay, so kalau awak berminat untuk sambung chemistry ni in the next level, awak akan belajar ni. Okay, so now kita tengok mass spectrometer. So this is the device or machine that yang digunakan untuk determine RAM, RMM, isotopic mass dan structural formula of compound. Okay, so this one korang tak akan terangkan pun dalam exam. Okay, so korang tak perlu nak hafal pun tak apa. Okay, yang korang kena tahu apa mass spectrometer tu. Okay, now soalan exam mostly dia akan bagi you guys this mass spectrum and then ask you questions about it. Okay, so question dia boleh bermacam-macam lah. Okay, so sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak baca mass spectrum ni kat soalan-soalan exam tu. Okay, so first dia akan bagi kita this mass spectrum. Kita ada relative abundance dan mass. Okay, in the unit of AMU. Okay, so contohnya kita ada magnesium here. Dia bagi kita this mass spectrum. So kita akan baca dia based on dia punya line of abundance dia. So dekat biasanya yang belah y-axis. Y-axis ni adalah abundance, x-axis adalah mass. So mass yang berbeza ni menunjukkan dia ada berbeza isotop. So dekat sini magnesium kita ada 3 jenis mass. So maksudnya this magnesium has 3 isotop. Okay, dan nama isotop dia based on dia punya mass lah kat sini. Okay, 24, 25, 26. So kita akan tulis dia punya isotop macam ni lah. Okay, 24 mg, 25 mg, 26 mg. Okay, so next part is the height of each line adalah abundance of isotope. So apa itu abundance? So abundance tu adalah banyak. Okay, banyak tak banyak sesuatu isotop tu dekat muka bumi kita ni adalah berpandukan kita punya intensity of the line kat sini. So lagi panjang height of the line adalah lagi banyak lagi isotop ni dekat muka bumi. So here, kita dapat tahu yang Mg24 dia ada highest line ataupun highest peak dekat this mass spectrum. So kita tahu dia adalah most abundant among all the 3 isotop. Dan yang paling least abundant adalah Mg25 sebab dia ada 8.1 saja dia punya abundance dia. Okay? Alright. Next, kita nak tengok atomic mass. What is atomic mass? So atomic mass adalah mass of atom. Nama pun atomic mass. So mass of atom dalam unit AMU. Ataupun ada sesetengah soalan dia bagi dalam bentuk U. So AMU ke U ke sama je. Okay, unit sama untuk atomic mass. So kita juga panggil atomic weight. So kalau soalan tu tiba-tiba dia tak betul dia nak cakap pasal atomic weight, awak kena tahulah atomic weight sama dengan atomic mass. Okay, and then modern atomic mass standard is actually based on carbon 12 atom. So mass of carbon 12 atom is 12 AMU.
So kalau 1 AMU ni sama dengan berapa gram? Okay, 1 AMU sama dengan 1/12 kali dengan mass carbon 12 which is 12 AMU. So kita akan dapat 1.66054 kali 10 kuasa negatif 24 gram. So mass dia sama dengan ni lah gram. Okay? Alright. Next, kita nak tengok average atomic mass. So, apa itu average atomic mass? Dia adalah average of mass of its naturally occurring isotope weighted according to their abundance. So, average, okay, dalam banyak tu berapa average sebenarnya mass dia? Okay, faham kan? Okay, so example, contoh kita ada these two isotope. Okay, lithium 6 and lithium 7. So lithium 6 dia punya berat dia 6.015 AMU with the abundance of 7.42%. Okay, so, lithium 7 dia punya mass dia 7.016 AMU with 92.58% abundance. So dia punya formula untuk kita kira average atomic mass, okay, adalah the summation of abundance times dengan mass divide dengan sum of abundance. Okay. So kat sini kita tengok So kita nak kira untuk list punya lithium punya both isotope, okay? So average atomic mass untuk this lithium excuse me, adalah the sum of relative abundance of isotope kali dengan mass of isotope divide dengan the sum of relative abundance of isotope. So which means ini adalah untuk lithium 6 dan ini adalah untuk lithium 7. So untuk lithium 6 kita punya abundance dia 7.42 times dengan mass of isotope dia adalah 6.015 AMU tambah dengan 92.58 kali dengan 7.016. Okay, divide dengan 100%. Macam mana saya tahu 100%? Sebab dia adalah sum of abundance. So sum of abundance adalah campur dua ni, dapatlah 100%. So bila you kira, you akan dapat dia punya average atomic mass untuk lithium adalah 6.941 AMU. So average atomic mass dia ada unit. Unit dia adalah AMU. Okay. Next, kita pergi kepada relative atomic mass. Tadi average atomic mass, sekarang relative atomic mass. So apa itu relative atomic mass? Ataupun kita boleh cakap simbol dia AR ataupun RAM. So dia adalah mass of one atom compared to 1/12 mass of one atom of 12 carbon. Okay, so basically dia punya formula dia adalah mass of one atom divide by 1/12 mass of one atom of carbon 12. So kita ada magnesium. So magnesium dia punya mass dia adalah 24 AMU. So kalau soalan tanya what is the relative atomic mass of magnesium? So 24 AMU divide dengan 1/12 times 12 AMU. So ini adalah carbon 12 punya mass. Okay, so kita akan, tujuan ni kita nak cancel lah dia punya unit ni. Sebab apa? Relative atomic mass dia no unit. Okay, so dapatlah 24. Okay, so it's okay. Kita akan tengok nanti soalan-soalan tutorial the exercise after this. Okay, so remember, atomic mass is not the same as relative atomic mass. Apa? Sebab atomic mass dia ada unit. Unit dia AMU ataupun U. Tapi relative atomic mass dia tak ada unit. Contohnya untuk atomic mass of sodium, atomic mass dia 23 AMU. Tapi bila soalan nak dalam relative atomic mass, kita akan comparekan dia dengan mass of carbon 12. So kita akan cancel this unit. So hanya akan dapat 23 sahaja. So basically, secara number dia, atomic mass dengan relative atomic mass nampak nombor yang sama. Tapi dia berbeza. Sebab apa? Atomic mass ada unit, relative atomic mass tiada unit. Okay? Alright. So dekat sini, how to calculate the relative atomic mass from mass spectrum? Okay. Katakanlah dia dah bagi kita siap-siap mass spectrum, kita nak terus kira dia punya relative atomic mass. So kita guna formula yang sama, iaitu summation of abundance times dengan mass divide by summation of abundance. Cuma beza dia, mass yang dia bagi tu mestilah dalam bentuk relative isotomic mass. Maksudnya tak ada unit.
So barulah awak boleh guna terus this formula untuk cari RAM. Okay. Nanti dekat dalam soalan tutorial awak akan belajar lebih lanjut lagi lah. Okay, selepas relative atomic mass, kita ada relative molecular mass ataupun MR ataupun RMM. So, sama je, lebih kurang je. Okay, so kalau relative atomic mass, kita nak compare one atom tu dengan mass of 12 carbon. Sekarang kita nak compare mass of one molecule dengan mass of dengan 1/12 mass of carbon 12. So dekat sini kita akan gunakan relative molecular mass sama dengan mass of one molecule divide dengan 1/12 mass of one atom of 12 carbon. So basically the relative molecular mass is the summation of the relative atomic mass of all atom in a molecular formula. Okay. So, sama juga awak kena ingat yang molecular formula is different from relative molecular formula. Sebab apa? Molecular formula kita ada unit dan relative molecular formula tiada unit. So, contoh kita ada carbon dioxide here. So, nak kira molecular mass of carbon dioxide, so carbon dia adalah 12 campur dengan oksigen 2, 2 kali 16, kita dapat 44 AMU unit dia ada. Okay, bila kita nak kira relative molecular mass, kita akan comparekan mass of carbon dioxide kita 44 AMU dengan 1/12 12 AMU. So kita akan dapat 44 juga tapi dengan unit yang tak ada unit. Okay. Alright. So now dah tiba masanya untuk kita buat exercise. Okay. So exercise yang pertama, kita tengok exercise kat sini. Okay, soalan dia, the relative atomic mass of lithium 6 and lithium 7 are 6.01 and 7.02 respectively. What is the percentage abundance of each isotope if the relative atomic mass of Li is 6.94? So sekarang ni dia dah bagi kita AR dekat sini. Relative atomic mass dia dah bagi, okay, 6.94. Okay, dia bagi kita mass of lithium 6 dengan lithium 7, dia nak kita cari percentage abundance. So dekat sini, kita boleh guna teknik assumption. So first step yang awak kena buat adalah, step 1, you assume. So assume ataupun assume that the percentage abundance, okay, of 6 lithium is equals to X%. Okay, and you assume also that the percentage abundance of 7 lithium is equals to 100 minus X%. Okay. So sekarang ni dia bagi kita relative atomic mass. Okay. So awak ingat tak, the relative atomic mass sama dengan, okay, the summation of abundance times dengan mass over summation of PQI. This one. So dia bagi kita average atomic mass. So kita tahu average atomic mass dia 6.94. Okay, summation of Q times M. So dekat sini ni M So ni M, ni Q. Abundance tu Q. Okay, so summation kita buat L untuk lithium 6 dulu. So lithium 6 kita tak tahu dia X%. Okay, times dengan mass dia 6.01. Plus, okay, abundance yang ini kita tak tahu. 100 minus X times dengan mass of lithium 7. 7.02. Okay, divide dengan, okay, total Q kita adalah X, okay, tambah dengan 100 tolak X, which is 100 lah basically sebenarnya. Okay, so kita akan dapat 6.94 equals to 6.01 X plus 702 minus 7.02 X over 100
Okay. So, bila awak kalikan ni, awak akan dapat 694 equals to 6.01x plus 702 minus 7.02x. Okay, bawa ke sini. Okay. So, kita akan dapat 1.01x equals to 8. So, kita akan dapat x is actually equals to 7.92. So, bila dah dapat x, kita boleh buat apa? Kita boleh dapatlah percentage abundance kan? So, kita boleh tulis percentage abundance of 6 lithium is equal to x percent. So, dia adalah equal to 7.92%. And the percentage abundance of 7 lithium is equals to 100 minus x percent. So, dia ada equal to 100 minus 7.92 sama dengan 92.08%. So, this is the answer. So, dalam saya punya cara jawab, make sure at the end of the answer, make sure awak concludekan your answer. Awak jangan biarkan dia macam ni. Ni, X ni memang dah 7.92, betul tak? Tapi soalan dia nak tanya percentage abundance. So, awak dah assume mula-mula ni. So, awak kena concludekan awak punya assumption kat sini. So, awak akan dapat jawapan yang macam ni lah. Okay? So, banyakkan buat latihan dalam soalan tutorial awak. Okay. So, setelah dapatlah kita punya jawapan kita. So, percentage abundance adalah 7.92% untuk 6 lithium. Untuk 7 lithium adalah 92.08%. Okay. Settle exercise 1. Next, kita nak tengok exercise number 2. Okay, so dekat sini dia kata an iron nail is composed of 4 isotopes with percentage abundance and atomic masses given in the table below. Calculate the average atomic mass. So, average atomic mass yang ada unit tu, betul tak? So, senangnya soalan dah kita punya percentage abundance, dah bagi mass siap-siap. So, apa tugas kita? Kita terus cari saja average atomic mass. So, kita punya formula untuk cari average atomic mass of Fe adalah summation of percentage abundance times dengan atomic mass over summation of percentage abundance. Okay, so dekat sini kita buat one by one untuk yang ini dulu and then ni and then ni and then ni. Okay, so kita buat dulu yang 54 theorem. So percentage abundance dia adalah 5.80% times dengan 53.9396 AMU plus untuk 56 91.72% times 55.9349 AMU plus 2.2% times 56.9354 AMU plus 0.28% times 57.933 AMU over 100%. So you will get the average atomic mass dia sama dengan 55.85 AMU. So this is your answer. Okay. So sangat-sangat simple lah, kita dah dapat kita punya answer. Alright. So basically in 1.1 ini je yang awak dah belajar. Kini awak dah habis dah 1.1. Alright class, so thank you for today. I hope you enjoyed today's video. So I'm sorry I forgot to record the ending tadi, so I just abruptly end the video. Alright, bye bye.